Adem kwapa no kwafo da wase bree ohun bobo no adoya ebree nyina mo son maso ya da wase nsanda erade se bribia wo kasa kire kwampa e be fa so nya bobra e be so oni bi etin ba wo nchen emra be kasa kire o mesuso ma honhom ntachi se be asem etin so bapa etin ma o ma nya abrabo wi peye na o ma etin fata wahidi minim se ko be fa wakwa so akasa kire o ma asodan kan se obi tie me o Yesu Kristo dimo na mebo mpaye. Yasema yiti watu din say more excellent way to love. More excellent way to love. E kwa ye tenso ya yedo. E kwa ya tenso ya ye faso de do. Odo eye ahyede a Yesu di ma na suafo no ansa na owuja omo asasi so. Odo ya ahyede a Yesu di ma na suafo no ofre wo mo ema wo nya nkwadje but odo ni ahyede a ode kan wo mo frɛ no sa na be wo wi pay John chapter 13:34 ahyede foforo na mema mo se mo no do mo homu se de me do mo no senso mo no do mo homu se de me do mo se mo do mo homu ho a enam Yesu nipa nyina de hu se mo ye mesuafo enti Yesu echeche suafo no kwan be bree so se na be yo me wi pay cheche mo fa nkwaje hu o mo gidi satrai o cheche mo fa komomuti hu o bompa ye fa komomuti hu ma o mo sakan o cheche mo fa ojo hu o cheche mo fa se ye de boneche o cheche mo fa se o be patafo o cheche mo fa se insurance o ya mo no tamu na bi dinti odi atro cancer mo ni bia tomoso omo mo ni amakatua wosoro na ne nkanfu adi na ne mmeba wo motime wi peye ne odo iti o ka trom sa hyede fofo na de mamo je kira me dia memu nyina no amamo timi ne dia ne nyankabo mu amamo ne oba ne nyankabo mu amamo ne honkoko nyankabo mu enti se mu betine wi peye dia e se mu nya ede no su ni bi iti eja no su no ene apamfoforo no ya ode abehye asem ne ma sa apamfoforo no ahyede ewu mu no ye hye apamdada na ma ene odo enti o se ahyede foforo na mema mo na ya ahyede dada wa apamdada eri mu enso o mo ntimi amfa odo entimi ansum nyame iza apamdada no o se ani nsi ani anamu esensi esi anamu so se obi bo wasum a anafe dofo na tan otanfo so obi bo wasum a bona sum bi apamdada no entimi ama nya Bible na anhyema entimi ama de nyame hwe na awie peye enti na ode fofo no ba se odo a Onyankopon yi de kiri wiase no eno na ya hyede fofo de ma agiri fo se ye no do ye ho Roman fo ngoma ekienum chichemu nwotwe o se ebra ye ne boyefo no Nyankopon yi ni do a odo ye kire yi ebra ye ne boyefo Kristo wu ma ye disa odo a Nyankopon ma wiase nyina nkwaje odo a Onyankopon ma wiase nyina sumdwie no enti wode ne ba Yesu Kristo man se be ye nam no so ebenya Nyankopon asumdwie odo a ewade dade kire nti o se ya hyede fofo eno na ehye apam dada na ma anase ede maye anase edi mu a hwesem no mu aye ana hwesem no peye ebe ba ya brabu odo ahyede fofo na mema mo se mo do mo ho se de me do mo no se mo do mo ho a enam sai o so nipa nyina be hu se mo ye mesuafo edi saa ahyede we na Kristo di mesuafo na saa odo na Yesu Kristo kan ho asem Yesu ba bi ne sai kwan be na faso dan ho di dan ho di o kwan be so enti osomafo Paul e kan ho asem Korintofo ma edi kan itra eye dumiensa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 Korintofo ma edi kan itra dumiensa chichemu eye 9 o se odo ya Kristo kan asem no mo na ba ni san isu ni san o se odo wo abodu kire ye ni enuanam ntam se nya abodu kire abotra entwaso ye ni yire ntam ye ni ekuntam ye ni mantem ni ka bia woni ni be san se wodi abodu kire ena ehia no wodi abodu kire ena ni di nsa wo so eda boa na bibia no asomdua akoso
e odo aba ene abodokyere ose ayemiye odo aba ne ayemiye nipa bia woni behye bia nipa bia woni besende se utim da ayemiye di kindness sa ayemiye di na ma Abraham koye abofo ahoho a enam so ma ahoho no abofo no ekro no omo hyire Abraham bra o man yiri Sarah ye aduane ma omo die no beko no no mo se afese se ba na Sarah o yiri Sarah no onya oba Sarah ntentoma de no wasre ekire adepa eba ampa ne se ne beye awo e ma onya oba efen Isaac ekire sibi so nti odo e ya de bie kwan bebre e de ne je hye ye ma o bie kwan nti wo se odo e wa abodokyere oni nipa ntem ayonkofa odi abodokyere ne yemye oni nipa ntem ayonkofa oda yemye di odo enya hoye a oni nipa ntem na ni mbiri obia onsori nti obia yidi odo enya ne ho de mfata enhwe de ye wono nko ade enya ne ho enhwe de ye wono nko ade na ne bo ha no emfa bone enhye ne yem na ni nyi de entram yemu tie ade nyina iti ade nyina edi ade nyina mu ahurisi na enya ade nyina mu ani da so oto no boase ade nyina mu odoto ntwada chichemu du nyensa asa gidie edi da so odo ade nyensa ni tra ho na odo ni mu kase ochechirim sa ade ebe tra ho da enyema nyensa yedi kan edi da so nkopo mu edi da so emfi ho da asa so any heaven sa sisi woni da so se ye ne mapa nyina wonyame nchen ye akoma pe nyina wonyame nchen ye woni da so se yemfa de ka san so se me ye nka no ho be me ye de akoma pe e na se ko ba se Kristo be fa ye koso so aheme mo japade nyina no e ye ni da so se ye dia no e de amaye e di se de da so emfiri yensa da nti ade a abeka wonsa emfiri wonsa da no wo de da so wo so di ntimi emfiri wonsam ana sa ade emfiri wonsa e di o si odo ade ye yensa na kan e di da so odo didi odo ni mu kesi se odo etu ntwada enti ena Kristo di sa ahye di ma asuafo no se odo no ena no hodi wo bra ye di ni yenu anom edi ensawoso Korinto fo ngbe di kan tredu timu aduno e9 1 Corinthians chapter 10 verse 24 to 26 obi enhwe ono nko ane di odo no odwena fofo yi di odwena fofo nkoso ho oya adwuma pa de boa fofo di pia fofo iti wose obi enhwe ono nko ane yidi obi e odo no na wo se subar no oni da wontimi nhwe afo yidi wo hwe nko yidi enso ntimi mfa nko wie pam but wo hwe afo yidi eno be bie kwan ma wo so yidi atumi akoso obi enhwe ono nko ane yidi emom onhwe ne yonko die yidi ye oton jasi nyina muni na ahonim nti mumusabisa eho asem na sase ne ahye mu ma nyina eye ewade dia enti obi a wo do bia no onye obi a ofifi ni nem Bible so do dia die nyina di fifi msa de odi mnyini se do kre fifi so obi a wo do no ogidi pa bi bibia oye bia no odi gidie sa de na me ye na ebe yi se mfumso bi kra wo mu a me de mo gidie se me bom pa ye be de mutu nyame so abese san se odo ya dia agi ade nyina di nti wonya fifi mu odo nya ade a ogi akinyi e wo ne ma bia kese ekoso gi akinyi se sa de wo die bigiri se enyeyi ogidie se nyame wo mu nko ade be yi nti odo enyo bi ofifi ni emu ade bia wo ye bia no okoten igidie koten na hoto so nyame mu koten nti odo eyesu a eware hwe se yitimi ga le distance ye honhoma ba eso sen adomate bi nyina ye wa adomate bi nkron ya atwere sem ka ho asem na sa adomate bi nkron nyina no ebeboa ma Kristo ni pediari si koso ebeboa ma asafo no ekoso ebeboa ma asafo dwuma ye mre eboa ma asafo no nyenhira nanso so sa adomate bi nkron no a ne de ka ho asem nyina no e hye odo ase odo ene ma sa adomate bi nyina edi se odo osma popo system di nipa ni abofo tekere me kasa Korinto fo ngbe di kan tire dunia nsanchi mbaako ekosi ne nsan o se me di nipa ni abofo tekere me kasa na me pre ma hodie me mahiafo na me pre ma hodie me mahiafo na me pre ma hodie me mahiafo na me wogidie afenka na me ni mahinta se nyina eni ni die nyina na me wogidie nyina na me tutu me po a na me ni do a nsahwe so ti asinti saa domache die nyina no so odo ni mu a ankopon be kase kimi suko so da nipa be kase vade bidudi hye nkom bidudi ye anwade
yudi sayade yesu be ka kyerɛ sɛ mo fi bi so nkɔ mo amoyɛ de enten kyerɛ ɔdɔ a wantimi ana ne bi ankyɛ wonua entimi ampagya wonua entimi anhyɛ wonua nkwan entimi ama o papa ya antranko nua nkyɛn no Awurade be ka sɛ wato yi fi bi so kɔ kwa wo yɛ de enten the early church no my pattern asɔre di kan no my susudua a ɛsɛ fa so de yɛ asɔre no susudua a ɛsɛ fa so ne anuanu di nsawoso Bible say asomafo no mo gidi yɛ ɔmo nneɛma nyinaa yɛ kwasafodie ebinim kotonton mo nsase ebinim kotonton mo mfuo ebinim kotonton mo japade de baba boa anuanom sɛ ne bɛyɛ ɛbɛ boa mo bie nya de ohia na etimi ama mo nya ni gie timi akɔso aso nyame ade ntra fi sɛ odo ni pia o mo mutu sa na mo tia safo no nyina ne ni nyina soma fo na soro mutu mpon cost that ko nipa 3000 because adanse e bi mu difa asafo no odo wo mu nya enkofa ene mo wo mu nti se ko ba se o so pakani ko kenya me sama nipa na ati wo mo nka dada se o mo do mo ho o mo bo mo ho enti o ti asempa na kana ko sa fe pro we de enkofa wo emwa wo enti e de mu kwa ko jon enti Peter kenya me sama nipa 3000 that ko pe no mo sa try ade nti because na enkofa na ye papa na ndi timoni wo mo ntem na manso twi ni wo mo ntem na nipa yi mu ni wo mo ntem na mu ba ko ye iti boa ma asafo no enya eye din ewo atom enti odo eye adoma kyede anase honhoma ba kyese ewie peye ema adom a yensa aka no iti so abapa enti me se kenkan fa saa adoma kyede nkon a Nyankopon ede ma ye se be yiti bi asom saa adoma do akyede ne nyame de ma ye no eni wo se de for sure say the penimunyam ya de pinipan kanfo de bi mu adoma kyede no ho se de soma soro no so adoma kyede no kra na yensa aka no ya de soma soro no ya de soma nipa ya de pagya Kristo nipa dua no ya ya asafo no enu nti nyina akire wodo a ese di akotran e wa adoma kyede no mu korotofo ngo medikate eduminu ntichimu a eye nwotwe na wonam honhom no so ema obi enyansa senka obi nso so o ma ni di senka se de honhom kro no ape ofoforo so o ma ni gidi honhom kro no emu obi nso so o ma na ayaresa adoma kyede honhom kro no emu obi nso so o ma na tumidiye obi nso so o ma no nkomhye obi nso so o ma no honhom ahoro mu nhumu obi nso so o ma na kasa horo obi nso so o ma na kasa horo nkyerase na yenum nyina no honhom kro no ana oye watete ema wo mu maako sane ope yenum nyina sa adoma kyede nyina honhom no ana ayede atete mu maako e de ama wo mu se de honhom na ape sane be ye de besoma safo no ayarasa adoma kyede yin ye de soma safo no nyansa senka ye de soma safo no nindi senka ye de soma safo no gidie ye de tutu mepo ye de soma safo no na tese nyina ko hye odase so te asenti bibia yi bia na se ma odo idi akotran adoma kyede yankun ya ibobo su nyina no e fa nyansa senka nindi senka gidie adom ayarasa adoma kyede tumidie enkomhye ene kasahoro nkyerase ene huhumu ene kasahoro nyina no eye adoma kyede a ye de so yemfa nya hantan but odo ne masa adoma kyede ni ebi be ka ho se wo de odo na ne mapa adoma nyame de adom no o ma no so afoforo so o fa sa adom no so e papa ko mi afi afoforo so o fa sa adom no so e boa me nipa nya sa hodie efi obonsam semu a sa adom no yiri ne ma wo so Nyankopon hiraw enu ti na Bible say Yesu Kristo fi Nazareth se de Nyankopon de honkon ni tumi ye de fra no na wotinchi eye nipa yi efi se ne Nyankopon ye de ka ne ho ti Kristo honkon na adoma kyede nyina na wo nanso wo de ye nipa yi kire se na wo do nipa fi se de Nyankopon do wiase ni se wo de ba wo nkro maye obi anyi ogini die no enyira wonyade yi dankwa enti Onyankopon amaye adoma kyede a wo de maye tim som ofra wa frɛ ne ma no Ephesians 4:11 no Ephesians chapter 4 verse 11 o se Nyankopon afrɛ ne nkofo ama wo mo ofrɛ enum o se waye bi asempakafo waye bi akyerɛkyerɛfo waye bi adifo waye bi asomafo waye bi ahwɛfo watoto Kristo nipadua ni na ama Kristo nipadua na akoso akodu se be wie nyini akosi se Yesu ba be pa yakɔ enti saa frɛ na wafrɛ ne ma se o mo kansempa o mo nkyerɛkyerɛ o mo nhwɛ asafo no o mo enya ahwɛfo no o mo nya adifo no nyina no ba ma o mo adoma kyede o frɛ na ti wa mo adoma kyede se bi mfa nyansasen ka enka nyamse bi mfa nimdi sen ka e bi mfa gidie e bi mfa yarasa nyina no eye odo ho adwuma enti na o kyese odo ende ye embre nyina mu kese enu nti na sese Kristofo ye ni si su se bibia no se ye ni pa nkofa no ye be hwese ni papa ye betra ko ni pa nyina nti asem no ye bi no ye di kan odo eye suban ye wie peye e wa pamfufu enti saa odo suban na Kristo di ba ye de ma pamfufu wie peye Kristo afọrọbọ chi
ana Kristo aforobo ne yodo aforobo ena Kristo ndwumadi nyina no o si se fache bonifache because you need Christian virtue so ben bi ni wa fache se odo Bible so odo katam fu so nyina so ti odo ne wo bonifache odo ena ne yemu ye odo ne wa abotre odo ena ne bon ha no odo nya ho ya odo nya ho kire iti suba papa ni nyoma papa e wo odom enti na wo kasa kire odo Matthew 25:35 o say ne komede mi ma mama aduane ani su komede mi ma mama me nsu anom me yare ma mama me hweme me ye hoho ma fa na nkofi e na obeka da ben ewade da ben na wo yare eni ama me hwewo da ben ne komede wo eni ama aduane ani da ben e na wo da deja ni emfa wo ntoma Yesu say se mo anya ama yi num no ye nuanom ni pa ne kwasor ni pa ne ben ye namfofo wo yere oba ukun se wa moa no bra no hia wo moa bra na ne ho akire no e bra no hia wo moa wa moa ni ntino sisi wa anya ama no wa anya ama me so ti atinti odo e ya dia emfa ne ho hinta sanse oye amanie bia mu aye ene odo amanie bia mu aye ene odo ti Galatians chapter 6 verse 2 o say mo nso am ho ne so a so unu so unu edu ade so bi mu du a o so a ko so dum obi asansuo na wo so a na se ugina ho a nti ubeti ahwe na mana so ansuo wo bra nsuo bi hwe egu wo bra wugini so a enti na wo kasa che se sa odo no ma ye so a afofra de so a ye fa afofra ma na ye se ya ma na ye fa afofra how say how Galatians chapter 6 verse 2 mo nso am ho ene so a bia mo nso am ho ne so a bia na saa ye na modi be hye Kristo mra no ema saa ye na modi ye modi be hye Kristo mra no de ema saa ne kinti wo se mo nso am ho ne so a bia saa na modi be hye Kristo mra na ma ti se Kristo mra ni nyina ne se ye moa ye nya papa ye no eno no ni se odwene hunu ya no ho sanse Kristo wo de apam foforo no ya eya apam a ekenso ne de amaye wa maye bo hye ekenso na wa maye sofo panyin o kenso nti yesi ye hwe no Yesu Kristo Hebrews chapter 12 verse ko se ye hwe gidi kanfo ene ne wiefo Yesu ya wo hwe ne die de ne o to no ase wa senu anase asenu anaso huna ma ne maye o to no ase sanse woni se ni ma papa bi fi mu aba edi sa apam aye nyi ntimi fa sa apam odutu na se because ene na ebe ma Nyankopon asem a wa apam da be mu nyina ni apam ewie peye e wo dum na yetimi asom ye ho Hebrews chapter 8 verse 6 and 10 na afi ne nsa ka so fuduma a kenso se wo ya apam o kenso ugina bo hye kenso e hye emra no ntim ginafo so edi enya apam o kenso enya bosofo o kenso enya bo hye kenso said the medical kan say Hebrews chapter 8 verse 6 no say afi ne nsa ka so fuduma a kenso se wo ya apam o kenso ugina bo hye a kenso no e hye emra no ntim ginafo enti saa pama ye nya no gina Kristo so se Kristo do no ebi abayimu Kristo do no ebi abayimu Kristo ahombra se ebi abayimu fi se oya osofo a ochenso edi se wudi sa osofo ochenso na kia adenti na wunya misu ba mpadi ye se tremo yonko na me ntiro nisu bai edi sa osofo ochenso yi ono na ye di na chi nti si ye nya nisu bibi ne do a ebo do nyina aso ode ne nkotwa so maye na ahombra se ohuru esuafo na nase na ye uchichi ni peyi se ni pa yare adent because na otu nipa so nipa ba ne ba so obeye dey obeye no agi biara enu nti na o cancel se esu na Kristo di ba ya eya abotre no ana esu na Kristo di ba ya abotre o se Nyankopon ma na bodoche o mpese nipa nyina daira mo mpese nipa nyina ye dey e ba adwensa kire nti se esu ni bi pepepepe na sisi nhwehwe ye dey yitimi nya na yitimi do yimia o se Kristo na bodoche no e ko ba bia Kristo na ye be no esu obi aso Kristo nya ho ya se Nyankopon papa ya enam ne moja aso a e ba yeso no enye Kristo ya se obese nyame ma Yesu Nyankopon doba Yesu nyame ba nanso ye Yesu dia Bible nyame me yetumi a yanso ye betu de boni sin konim nya ofe Nyankopon ma Yesu nya ho ya e wo se ebiane dia tum na wa adopt ye into sonship no Kristo ne pen no sanse oni asafo no e wo ayefuhia e wo heaven konko ye ayefuhia papa ye ayefushia ye koshia no heaven na no eye papa ye ni aponto ye ni dia Kristo ebe ma ye ni wanu su ni na obepepa enti se su no a
eye honhoma ba eye odono Kristo dalebi enu nti na woye sofo chanso a yidi na chi a yensu bi nya sa esu bani bi enu nti na ehu se apampoforo no ama niema awie peye yintre ma yebetimi ado se ni Yesu do ne se medika ka se Yesu Kristo de ni moje atwa so amaye nti ama yakwanya adom wori mu a yebetimi de ayede adom Hebrews 13:20 to 21 okay kan ya se Kristo de ho aba afode amaye nti ama yakwanya se se nso ye fe ni suba ni bi ni edo afi so no Hebrews chapter 8:6 se yenya apama chanso osofo a wo chanso boshe chanso nti nyina ma ya adom a yebetimi de adom na afi so no wasa ma yakoma mu twetetwa Ezekiel 36:26 wasimi yobu akoma na pimu na mama honam akoma na mama honam akoma na mama honum foforo na motinya nante mahede so nti no wona mapam foforo no so wona Yesu mu gya so ate akoma asan ye dai ama ye honum foforo se honkoko ba mo so gbenya hodin ma ye madansi fo Jerusalem Judea Samaria de akokoma safian esua foro Pentecost anto en mo hia fa honkoko san ba wo mo so itinya won say wo mutimi ye dai eye Kristo adanse because honkoko na ba wo mo so mo mutumi eyi wo mfiri hu e mo makokuduro mo mutimi kanyame asem adi ntra honhom no e ma ye odoma akra yira se ko kanyam sem kyerɛw so honhom no ma ye odotema kokuduro ye ko ka sempa ni nyina ye odo aba honhom aba ya yebetumi de akoka sempa ana honhom aba enam saa komuti a yensa kana pampofuru mu enti ya kwanya sisi etumi ekoso na ye do fi se Kristo etwa samato afi de toso bi we ndi ese do ne se watwe Nyankopɔn mra ewo yakomem Nyankopɔn mra nsam no wose apampoforo no nyame atwere ne mra ewo yakomem watwere ne mra ewo yadwene mu enti ese ye do fi se Nyankopɔn mra no ewo yakomem ewo ya no enti ese ye do Hebrews chapter 8 verse 10 Hebrew for matri ngotwe chichimu a eye etu mekenkan Erade asem wase yeni apampoforo a enna no achi no mene Israel for bepam Erade na wose na me de memra be hye wo mo adwim na metwere no wo makomum na ma ye Onyankopɔn na wono so aye dey aye me oman na obi nkyere ni komni obi nkyere ni nua se hunu Erade na wo nyina be hunu me afi wo mu ekuma so akosi akese so amedom wo mu yo ho wo bone de nkai bi so te asinti nyema nyina aye fofo Nyankopɔn na Yesu Kristo se ye bone nyina won kai bi adi nti ko ne mra ahye yakum wode ne mra ahye yadwin nti brebi ayadwin si nyame so brebi ayadwin si nyame asem so brebi ayadwin si hunkonkon so brebi ayadwin si Kristo so brebi ayadwin si tene so adi nti because hon na yagapade o Bible so be obi yagapade o hon na koma ho Tresem so mo Nyankopɔn ahini ne de tene kana de aka nyina wode be dai wode be kama ho Bible say inshani nipa onante abonifo jem no ntra efidifo trambre ne mo Awurade mra de so ni o te se dua etimo so bontra ho ya na ha empo ye wo nyina be wie yi nti ene ma pa nyina wo Yesu so opu Yesu dia sahi so wo dampan abrabo ayi sem frama na tintiwu ya enkunwie wie papa ma wo enti na saa pamfofuru ya me akwanya se se ye so no ye da ye do ani kira fofo ye ka sem pa kire wo mo ye da ye do ani kira fofo ye wo no ye nya fofo beche papa ye mo yam fie hu nkai nua bre ni ho akire no se mpa ye na esi bitimi dia boabo na esi ebobo no se honam sem bibi mpo na esi timi na de kobo na esi timi de kobo no e fi se saa odo no Kristo etwa sama to akire se ye no do ye hoyam fi se odo efi Nyankopɔn enti de otan no ofi Nyankopɔn enti ye hwa yohane nguma edikan John odofo no ekasa fa odo se ne dan ho di yohane nguma edikan tire miensa chichemu a eye dunsia ye mu na yehu odo no se ono de ne nkwato ho ma yen na eseyen se yen so ye de nkwato ma enuanom practical love no Kristo de ne nkwato ho ma yen nkwaji bod ne nkwato ho ma yen bonifachi bod ne nkwato ho ma yen se bi nyamente be ba so wie bod ne nkwato ho ma yen se ne benya osra yarasa se Kristo man tante am benya yarasa bod ne nkwato ho ma yen eti Kristo de nkwato ho ma yen ne se ne do no aya abrabo kwan so do practical love nche se yen so ye dey yisua sa practical love na se da na di kire nua se de Kristo da na di kire no itimu du nso na de wo wi ase asetrade wo hu ni nua se ahia no wo bo na ye monyono no Nyankopɔn dot ni musan emenkuma mo ma ye mfa asem ana tekirema no ne mu ma ye no ni yim ene no krem so te asense emenkuma mo ma ye mfa ano keke me do bra ntimi mpo no moa bra na ho akire no ebi kwa nkranche sem kwa na de be ma no
woni bibi ade man bato nkwanhyem sem kwa bato be bu na bam wo be kasa tia no wo be gu ne nim ase otan enye odo de o chire ni pawre o hye nipa nkwan o de bibi kakra bi obetimi bi ama nipa no ne fam de wo yo anya hwe no wo be fi ho akọ ne nipa no anigye ahyesere ya sena no adinta because wo ye bibi abema nipa no ebo ato ne nti odo no odo mfa no hu ntaw odo o chedi wo nti odo trese ye de ka odo emwa ese de boy inu ya no se wo mwa na o de ka nipa bia wo ni be san no hwe se osom kakra obetimi bi ama ne se wotumi manya ne ye papa chese se asem na wo ka kire na ka asem be shiri crime en ka asem mu ne ntia en ka asem emre na se en ka asem mu ne master adinta because bible say enso ye ho enesoa de omre no se ye wo de ne hye de omre ne den so te asinti odo ya de a wo de bibi papa ana wo de papa ebe boawo so Romans chapter 12:13 Romans for metedu edumiensa ntimu a eye nwotwe Romans chapter 13 verse 8 monni obi eka je odo a mode bedo dom ho mu die odo ne yonko no awie emra so di monni obi eka nti eka bi obetimi adeka nso sebeti bi na mbebo obetimi pia oka no de mo eka odi e wontimi mpia nwi ni se odo mwa wo de bebo wo nua mwa no a kire se wo de ne ka se so ye ne papa nipa bi a wo ni bi san wo ne bebe so so ye ne papa se bi da kope na ne mi san kra mpo ne nyesi bi na honam sam sika bi na de man kra na se unya bodi bi na de man mpo aka asem a e ya asem de kire no odo no ka asem papa nsim inspiration sam so te ati wo se mu ni obi eka ji odo a mo de bedo dom hu die odo no yonko na wi mra so di na mra no sesai o se nse ya wade eni ewu e mokro no e ma woni mre ade se asem ba ko ka ho a waka mu ahye asem yina emu se do yonko se wo odo nye oyonko boni enti odo ene mre nyina so di odo nye de enye ne yonko boni enti we yesu a Kristo nam ni boja so di amaye atampofo no di abreye akomomutie e di abreye osofo a wo chan so di abreye enti na esese yetu otan ase na ye donti ye koya so twato otan e ya so den abrabo a etia atampofo otan Matthew 25:41 Yesu kan say e komede ni mo ama mediane ani o se o ka kire won wo bi nkum se mo fi mi so nkoda oja wo siesie ama obonsam na bofo mo fi mi so enkoda oja we atemu we owu achiu we atemu dawo ya ebetia ne bonyefo ebetia timodenfo o mo tan na o mo no o se mo fi mi so nkoda oja wo siesie ama obonsam na bofo e fi se komede ni ama mediane ani su komede ni ama mi nsu anom me yare ma me hwe me ye hoho afa nkofie idabeja mo mfia me ntoma eno baka se ba dabe ne komedi wo ya mo aduane ani dabe ne su komedi wo ya me nsu anom o mo pa no yi o mo pese o ya no o pese o mu yi ntra yankopon ani wo man tum se o mo soman o kan nyame asem o mo ye senchene o mo sayade enso wade se sa papa o mo yi nyina no wade anya ntum because o mo de trimode na ye o mo ntimi amfa mo di abo ni pan se bia o mo da achede na di ebre di yankopon achede na ye ma achede na ye da achede nyina echi na sa ko ni pan mo wa mo mpa ya ma no mo ka kra bia ho na mtambo ti bia achede no re ade ka kra bia beti bia shiri nkran no ye ka ho nti achede ni na no se de mo waka ho ye de odo ka ho enti o se mo fi mi so nkoda wo jenu adinto because etimoden esu na omdan edi nti otan eye etimoden otan de ewudi ba bible say obi ya otan no ewudi ni otan de ewudi ba otan de ntawantawa ba enu anom ntem edi ntre ma ke kum ni nua ebel no eye otan nti se otan wo mu a wudimi nya de papa da bibia de bi hye omu tie wonia bibia on fa bone nche so odo na de che but otan fa nche odo eye han odo ye papa but otan de esu enso otan bone nko ana otan ye First John when ngome di country and santimu a eye dunum when ngome di country and santimu a eye dunum obiara otan no ni nua no eye wudini so te ase otan eye sua na mempe eye honhomfi eye antichrist honhom eye amammo sem honhom enti oso obia otan ni nua no eye wudini na mudi se dan kwanta wudini njichimu bibi no enye se ken ya ofi bonimu na okum ni nua adinti okum no fi se ni nyuma ye bone eni nua de ye de etren tichimu dinan ye ndie yenim se ye twam ofi uwu mu abankwam ye fi se ye do anuanom die oni do no ti wu ti se o tan a
wo no a wo di unu ho asem hye wo mu a wo mfa bone ncha wo be say wo bi wo da wo tia so because otan akimodin asisie otan awudie eye atorenchem na wiye de bebre wo so nti ke kum ni nua no me ba no so Genesis chapter 4 verse 11 or so no that is what don't know if asase abu na no age nua moja wo ba asase ma no baye wo baye ko boni baye fansani ke si e ba de nso bi komi na me se mu bi enku ma sha wonso wo bre wo fase so yi bi enyi enso bi enku no ade ntra because bi enku a boni nti wa wo bi wu enti no ka che se otan eye adwemone anase otan de wo seye ene basabasaye eba enuanom entem yenkenkan na yenkenkan akenkan se be ni na yemo mpamre wi wani mu be dikatire mi tichimu a edu ba ko 1 John chapter 2 verse 11 verse 9 mekenkan wani mu ma edikan etira eye edu ba ko etire mi tichimu du ba ko na de otan ni nua no tisum wani mu be dikatire mi tichimu a edu ba ko no wo se de otan ni nua na yede etisum na onam sumu na onim ye wokro iti sumu no yede efia ni ti obi a otan bia ye udi ni kan ye toso obi otan sa infre ni chese wa wontwetwede na brabo wa yira kan chese okakoto abenem ti otan wo nyono ebufu wo mu a obi bia nkoso da basa yere nta wanta oda bia odo eni na bia otan wo nkoso mba mpuntu mba dirigu akoti aso kuti alo dirigu oseye so tia so odo bemu a fache no bo ano sidin kran otan bemu a dirigu sortiano bolbia tidinatem yangenka Luke chapter 16:21 or see the call is within proper wa Luke chapter 16 verse 21 the call is within proper wa if you were the four pono eso egu form bi men then so akama be tape ne kuru ne ba se ohia ne wi na abofo ne so ade ko Abraham kukum na o de fo so wi o ma ne so wanyinya dim no wa samando no Abraham ne Lazarus chichi se Lazarus twen Abraham kukum o ka chen se eja Abraham suma Lazarus on fa ne sa chan kan subo mo embebo metachirema na mi huna mane japame mu na o ka chen se oba kai se wote asase no we dey unya hoto Lazarus huna mane afi na no ra ye dey achechi o sikani timo ne fo a Lazarus ko nfie so ko didi ase na bia na ase mpropo wa o fre ne kraman e mo betapere ne kuru o si hu kwan so o mani di se bia na egu fom so na de ehiato no ehiato ebe hiato so obo atibodi e be wie chi no e babo yare unya hwefo unya boafo enti o da ati nyina ne se o da ati yeyo nyina ne se ye papa ya de ye papa bo nipa na wo fom na ne kire bi ni obetaja bra wo so ho be kire obeboa wo so tan sako ene nsaba nipa di aka ni na obi na ya adwuma bom eboa wo mo nipa di aka na de oye pa efi wo na asiko si utri so no de oye pa ne efen because o hwe de onye pa ne ketrema bible so ketrema ye wiase ketrema ye ja tetrema yenke kan enso tetrema esen enka na deche esen onka tetrema wo nze tetrema nya die na ni ede die na nso so ni pe akwa de wo do pa ne sen na wo ze nyam bitin ajam ye da kope but de wo do pa ne nyankopon wo ni nsua kristo do no nyankopon te kunye prekope enso so do ye mo esen ye yanka fa ye no ye ho ye tan ye ho is about to abai so tie ho ye kukuntokwa ye nyeme mfata ibudua wo ni na wo ye bodua na no ewu afaso be na de kristo nyafa so bi nyankopon wo tumi se kutumi konda be kum ye prekope oye boni na nso do yi sana esen so tie mo yensua nakopon edoni bi yensua esen ene tetrema do esen do tetrema na mana boso usikani wa mo Lazarus but wu ya na ho kire no wu Lazarus o pesa Lazarus beboa no do ni paguru mo ana bitwa de no wu ye kire se Lazarus bitimi de nsa tan kan suada kana no de wu ye no utwa ejemo si kuna mani japama no o demo forever enu nti so o pesa osunya nkwa je dia o pesa otunya ahoto dia